अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम सोहराब बरकत है। मैं इस्लामाबाद बेस्ड जर्नलिस्ट हूँ और मेरा ताल्लुक आज़ाद कश्मीर से है। आज़ाद कश्मीर की फ़िज़ा इस वक्त बहुत ही दुख में है और उदास है, क्योंकि आज़ाद कश्मीर की एक बहुत ही बड़ी कारोबारी और सियासी शख्सियत जनाब सग़ीर चुग़ताई साहब अपनी पॉलिटिकल कैंपेन के लिए जा रहे थे और रास्ते में एक सड़क है जो कि एक दरिया के किनारे वाक़ है और कुछ किलोमीटर्स तक आज़ाद पतन के मुकाम से वो दरिया के साथ साथ चलती है। अब दरिया और सड़क में कुछ 10 फुट का फासला है, 10 फुट नीचे दरिया है और ऊपर से सड़क गुजर रही है, और वहां पर रोड सेफ्टी ना होने की वजह से चुग़ताई साहब की गाड़ी ओवर स्पीड में थी, रोड सेफ्टी नहीं थी, गाड़ी को हादसा पेश आया और चुग़ताई साहब उसमें जनाब वफात पा गए। 9 दिनों बाद उनकी लाश मिली, लेकिन जो मेटल डिटेक्टर्स थे या जो इंतज़ामिया जो उनकी बॉडी रिकवर करने के लिए कोशिश कर रही थी, उन्होंने इस बात का बिल्कुल इंकशाफ किया है कि बहुत सारी और भी मेटल्स यहाँ पर डिटेक्ट हुई हैं, यानी ऐसे बेशुमार हादसे हैं जो वहाँ पर पेश आए हैं। उदास होना बनता है। चुग़ताई साहब आज़ाद कश्मीर असम्बली के मेंबर रह चुके हैं और एक बहुत बड़ी बाअसर कारोबारी शख्सियत से, कारोबारी ख़ानदान से उनका ताल्लुक़ है और एक बड़ी ज़बरदस्त पॉलिटिकल फिगर थे, एक बहुत ही बड़ा फ़ैन बेस और उनकी आइडियोलॉजी, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को फॉलो करने वाला एक क्राउड आज़ाद कश्मीर में मौजूद है, नो डाउट इन दैट। और उनका बहुत बड़ा नमाज जनाजा 2-3 जगहों पर अदा किया गया। बहुत बड़ी सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की और सब ने बड़ी धांसू किस्म की तकारीर भी की माशाअल्लाह, और चुग़ताई साहब के लिए बहुत सारी दुआएं की। हम बिल्कुल उनकी ख़ानदान से, उनकी फैमिली वालों से, उनकी जो लोग उन्हें फॉलो करते हैं, उनकी पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज़ को फॉलो करते हैं, उनसे बेहद ताज़ियत करते हैं। लेकिन ये तस्वीर का सिर्फ एक रुख है। दूसरा रुख है कि चुग़ताई साहब चूँकि ख़ुद असम्बली के मेंबर थे, तो उस रोड की सेफ्टी के इंतज़ामात करने इन पॉलिसी मेकर्स की ज़िम्मेदारी होती है। जो पॉलिटिकल क्लास होती है, जो रूलिंग एलीट होती है, ये उस पॉलिटिकल क्लास की ज़िम्मेदारी होती है कि जी रोड की सेफ्टी लगवाएं। अब जो हज़ारों लोग जो उनके नमाज जनाजा में शिरकत थे, शायद उनमें से किसी ने भी इस तरफ तवज्जो नहीं दिलाई कि जनाब ये अभी तक उसकी सेफ्टी नहीं लगेगी, तो आने वाले दिनों में और भी बहुत सारे ऐसे वाक़यात होंगे और हम बहुत सारे और भी आज़ाद कश्मीर के जो नायाब, काबिल और पढ़े लिखे लोग हैं जो जिनका असर रसूख है कश्मीर में, हम उनसे महरूम हो जाएंगे। ये इस तरफ तवज्जो दिलाना बहुत ज़रूरी है और इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि ये सारे काम करना जो रूलिंग एलीट होती है, जो पॉलिटिकल क्लास होती है, उन्हें इलेक्ट सिर्फ इसलिए किया जाता है कि जनाब ये सारे इंतज़ामात आप लोगों ने करना है जो आपने नहीं किए, जिसकी वजह से हमने चुग़ताई साहब को खो दिया। खैर उन्हीं की ज़िम्मेदारी थी, लेकिन वो नहीं कर सके और ये हादसा एक नालायकी, एक गफलत और एक रूलिंग एलीट जो कश्मीर की है, जिन्होंने कश्मीर में हुकूमतें की हैं, उनके मुंह पर एक तमाचा है और एक पैगाम है, एक दस्तक है कि जनाब ऐसे बेशुमार हादसे होंगे अगर आप ये इक़दामात नहीं करेंगे, ये बुनियादी काम अगर आप लोग नहीं करेंगे या इसके बारे में कोई वाज़ेह पॉलिसी नहीं बनाएंगे। ये एक चीज़ है। दूसरी चीज़, अगर आप पिछले 3 माह का सारा रिकॉर्ड निकाल कर देखें, चूँकि मैं खुद हर 2 महीने में उस सड़क से गुजरता हूँ, तो जब भी गुजरे हैं तो गाड़ी में ड्राइवर और जो बाकी हजरात गाड़ी में सवार होते हैं, यकीनन वो सारे दुआएं मांग रहे होते हैं कि किसी तरह से खैर खैरियत से वो दूसरी तरफ चले जाएं। इस कदर बुरा हाल उस सड़क का, इस कदर बुरा हाल उस जगह का है और 10 फुट नीचे यानी मौत की वादी है, दरिया बह रहा है, जहाँ से चुग़ताई जैसे बाअसर इंसान की भी बॉडी 9-10 दिनों तक नहीं रिकवर की जा सकी। बशमूल के पूरी रियासती मशीनरी इस्तेमाल की गई, पाकिस्तान नेवी ने इसमें किरदार अदा किया, जमातुद दावा ने, वॉलंटियर्स आए, बहुत सारे लोगों ने अपने तौर पर कोशिश की, लेकिन नहीं रिकवर कर सके 9 दिनों तक भी। अब दूसरी चीज़ ये है कि जनाब आप पिछले 3-4 माह का डेटा निकालें। मैंने बड़ी कोशिश की ये वीलॉग करने से पहले कि वो सारा डेटा मेरे पास मौजूद हो, लेकिन अभी तक मुमकिन नहीं हो सका। तो वहाँ पर तकरीबन हर वीक हादसात हुए हैं, हर वीक लोग मरे हैं, हर वीक लोगों की जो व्हीकल्स हैं उन्हें नुकसान पहुँचा है, उनकी ट्रांसपोर्ट को नुकसान पहुँचा है। और उसके साथ साथ ये तो खैर एक सड़क है, एक ख़ास हादसा आया इसलिए तवज्जो इस तरफ गई। आज़ाद कश्मीर की और ख़ासकर उस जगह की जहाँ से ये पॉलिटिकल क्लास इलेक्शंस लड़ती है, जहाँ पर यह हादसा पेश आया, वहाँ की सारी सड़कें इस कदर ख़राब हैं कि गुज़श्ता अगर आप 6 माह का सारा डेटा निकाल कर देख लें तो हर तीसरे घर में से लोगों की अमवात हुई हैं। और उन अमवात होने की वजह यह है कि एक तो हॉस्पिटल का जो निज़ाम है वो बिल्कुल उसकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, डॉक्टर कुछ और डायग्नोज करते हैं, मर्ज़ कुछ और निकल आता है।
اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہاسپٹل تک رسائی کے لیے سڑکیں ٹھیک نہیں ہیں. بالکل ان کی خستہ حالی ہے, بری حالت ہے, اور بہت سارے لوگوں کی موت صرف اس وجہ سے واقع ہوتی ہے کیونکہ وہ ٹائملی ہاسپٹل تک ان کی رسائی نہیں ہے. اب حادثات کسی بھی قوم کی زندگی میں ایک دستک کی مانند ہوتے ہیں, ایک جھنجھوڑنے کی مانند ہوتے ہیں کہ جناب اس طرف توجہ دیں. یہ پہلی دفعہ یہ رولنگ کلاس کو ضرب لگی ہے, and they now go back to the drawing board and they really need to think کہ یہ جو سیاسی کلاس ہوتی ہے, یہ جو ایک انتظامیہ ہوتی ہے, ان کے کام کیا ہوتے ہیں اور ان کی ترجیحات کیا ہوتی ہیں جن پر انہوں نے توجہ نہیں دی. اب یہ ایک بڑا کنسرن ہے, اور ہوپ فلی کہ اس قدر بڑے حادثے کے بعد شاید اب اس پر کوئی کام شروع ہو, شاید اس طرف کوئی توجہ دے, شاید اس طرف کوئی تھوڑا سا ان کا ضمیر بھی جاگے. دوسری اہم چیز یہ ہے کہ آزاد کشمیر میں جی اگلے مہینے انتخابات ہونے جا رہے ہیں, اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ایک بار پھر آزاد کشمیر کی جو پڑھی لکھی مڈل کلاس ہے وہ کچھ خاص قسم کے پولیٹیشنز کے جھانسے میں آ گئی ہے. اس میں یہ جو خاص قسم کے پولیٹیشنز ہیں, موسمی پولیٹیشنز آئی ڈونٹ نو کہنا بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے. میرے خیال میں ہم سب کو پہلے یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک سیاستدان کسی بھی معاشرے کا سب سے انٹلیکچوئل بندہ ہوتا ہے, کسی بھی معاشرے کا ایک ایسا انسان جو یہ دعویٰ کر سکے کہ اس کی شعوری سطح اس مقام پر ہے جہاں پر وہ لوگوں کی زندگیاں بدل سکتا ہے, وہ دیوار کے پرے دیکھ سکتا ہے, وہ ایک نسل کو, ایک کامیاب نسل کو, ایک پڑھی لکھی بادشاہ اور نسل کو پروان چڑھا سکتا ہے. وہ پولیٹیشینز ہوتے ہیں, وہ لوگ لیڈر بنتے ہیں, وہ لوگ معاشروں کو, لوگوں کو لیڈ کرتے ہیں. بدقسمتی سے اس معیار پر اگر دیکھیں تو مجھے تو کوئی پولیٹیشین نظر نہیں آیا, چاہے ان کا تعلق کسی بھی جماعت سے ہو. ہاں ایک چیز ضرور ہے جو میں نے نوٹ کی ہے, وہ یہ ہے کہ جناب جو سارے پولیٹیشینز ہیں انہوں نے نئے نئے کپڑے سلوائے ہوئے ہیں, نئی ویسٹ کوٹ لی ہوئی ہیں, نئے سرخ کلر کے پاکٹ سکوئر انہوں نے لگائے ہوئے ہیں, اور فریشلی شیوڈ ہیں, اینڈ بڑے اچھے لگ رہے ہیں اور بڑی اچھی اچھی باتیں کر رہے ہیں, اور لوگوں کو اکسا رہے ہیں کہ جناب فلاں کے اندرون تعلقات ہیں, فلاں, یعنی پولیٹیکل ان کے جو نیریٹیوز ہیں وہ صرف اس چیز پر بیس ہیں کہ فلاں یہ کر گیا, فلاں یہ کھا گیا, فلاں یہ کر گیا, فلاں وہ کر رہا ہے, وہ توڑ رہا ہے, وہ جوڑ رہا ہے, لہٰذا مجھے ووٹ دیں, مجھے کسی طرح سے اقتدار میں لائیں تاکہ جو اگلے 5 سال ہیں, 5 سال کی جو مدت ہے اس میں اقتدار کا جو پروٹوکول ہے وہ میں انجوائے کر سکوں یا میرے گھر والے انجوائے کر سکیں, باقی کوئی نہ انجوائے کر سکے. چونکہ جب یہ جیت جاتے ہیں انتخابات تو ان کے گھر کے باہر پولیس کھڑی ہوتی ہے, اور ہماری تو خیر بالکل بھی رسائی نہیں ہوتی, ان میں یہ گاڑی کا شیشہ بھی نیچے نہیں کرتے تاکہ دیکھ سکیں کہ باہر کوئی انسان کے پتر کھڑے. یہ نہیں ہوتا آزاد کشمیر کی پولیٹکس میں. لیکن اس دفعہ کے انتخابات کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ بھارت نے آرٹیکل 370 ابروگیٹ ختم کر دیا ہے, اور اس کے بعد بھارت آزاد مقبوضہ کشمیر کے ڈائنامکس چینج کرنے کی طرف جا رہا ہے. یہ اہم اموڑ یا مقام اس لیے ہے کہ اس وقت آزاد کشمیر کے اندر ایک جینین پڑھی لکھی لیڈرشپ آنی چاہیے جو آزاد کشمیر کے پڑھے لکھے نوجوانوں پر مشتمل ہو, سو دیٹ آزاد کشمیر سے کم از کم ایک سٹرونگ میسج اور پتہ چلے کہ کوئی لوگ سمجھتے ہیں اس مسئلے کو, کشمیر مسئلے کو اور کشمیر آئیڈیالوجی کو, انٹرنیشنل ڈائنامکس کو, اور ان ساری چیزوں کو سمجھ کر وہ انتخابات لڑیں, اور لوگوں کی کم از کم بنیادی مسائل ٹیکنالوجی کے اس دور میں 2021 میں جہاں پر دنیا کس قدر ترقی کر گئی ہے کہ ذہن و گمان میں بھی وہ ان کی ترقی ہضم نہیں ہوتی, لیکن ہمارے پاس جو بنیادی سہولتیں ہیں ان سے لوگ محروم ہیں. لہٰذا یہ صحیح ٹائم ہے سوچنے کا, یہ صحیح ٹائم ہے سمجھنے کا, اور یہ صحیح ٹائم ہے اقدامات کرنے کا. آپ نے بہت سارا خیال رکھیے گا, اور ہمارے چینل کا بھی تھینک یو سو مچ.